Deuxième exemple, cette fois-ci, on a une décalée, une décalée, une représentation décalée. On a par exemple H, on a DCL, on a BR, on a CH3, on a H, on a CH3. نخرج crame. La même chose. Dire la rotation, head, l'axe, 90 degrés. 90 degrés, il a déjà fait le sens. هادو يدخلوا في le plan تاع l'appareil, يولوا en arrière. هادو يولوا en avant. وهادو CH3 CH3 يقعدوا dans le plan. Qui fait dans le plan, معناتها يجيني CH3 C C CH3. معناتها كي ندير la rotation maintenant, j'obtiens CH3 CH3 C C en position en T, un CH3. Donc CH3 CH3. هنا كاين des liaisons en avant, en arrière, en avant, en arrière. Le premier atome de carbone, je fais en avant, je fais en arrière. Un Cl en arrière. En avant, H. Cl, H. Deuxième atome de carbone, je fais en arrière. P, H en arrière. Je fais en avant. Un Br. Ok? هذا pour la deuxième structure. نزيد une troisième structure. نزيد une troisième structure. دي هاد la structure. دي هاتين une décalée. bon دي هنا CHO. دي هنا un phényl. دوك نحكي على فينيل. هنا H. هنا ندي un Cl. وهنا ندي H. وهنا ندي C2H5. bon الفينيل اش ندير فينيل P majuscule H minuscule. فينيل هو كي يكون لو بنزين سبستيتيون. بنزين كي يكون سبستيتيون. لو فينيل هو البنزين كي يكون سبستيتيون. معناتها بنزين هنايا عندنا كي يكون سبستيتيون سموه فينيل. بي اش ولا نقولوا فينيل سبستيتيون. اوكي خصني ندير كرام تاعها. On a toujours ندير لاكس تاعي تاع الروتاسيون في هاد لو سونس 90 دوغري. هادو en arrière. Bien sûr, كنبدل لو سونس دو روتاسيون هادو يولو en avant وهادو يولو en arrière. نعكس. انا غاديت هاد لو سونس دو روتاسيون توجور نغادي هاد لو سونس دو روتاسيون باش هادو يجوني en arrière وهادو باش يجوني en avant. هادو يجوني en avant هاد لي دو. وهادو بيان سور هادو في لو بلان. في لو بلان. كي ندير لا روتاسيون 90 دوغري. اش غادي نلقى؟ ان C2H5 في البروميي بلان راه لتحت ديريجي فيغ لو با. هنا C2H5. ومن بعد كيجي لاكس CC اللي ماش راني نشوف فيه راه مرونبلاسي بار لو ديسك. ومن بعد كيجي فيغ لو لو CHO. اوكي وهنايا كاين دي ليزون اون افون اون اريير اون افون اون اريير. نبدا اللي راهم لي بالسي 2 اش 5. سي 2 اش 5 معنا لي مع فينيل ومع الاش البرومي بلان. سي 2 اش 5 هذا الكربون مع سي 2 اش 5 مع الفينيل ومع الاش. اون اريير شا كاين الفينيل. اوكي اون افون شا كاين اش. دوزيام بلان شا كاين اون اريير اش اللي راهم لي مع سي اش او. كاين اش و سي ال. سي ال يجي اون افون والاش يجي en arrière. هذه représentation de crame تاع هاد لا موليكول.